Eh, kasino te awan kwartana dito. Umekaw, takaragak dito ko pa ito. Ay, mayat tataos ka. Ang waras ka gaya, miti kwarta ita. Ewan na, tatagarod kwarta. Ada nga ron ti kwartam nita, tatos ka. Well, eso nga ron nga, ayayabak, nagiti awan kwarta na. Taikakina. Ay, saan tata? Kastulatan. Agatang kalatan ni Darang na pagsangwang tayaw. Oh. Okay. Sige. Awan te parikot, iti na ito. Agibaong kayo dyan tersena, so umay na lang, namin alakok nga rin kanya. Sigurado ka? Tataos ka? Uwang barong, isugain kayo. Alam, amin, nagitilako nga rin kanya. Tauray aguma tayo, iti harap. Talaga amang ibabain day di alakay nanang. Ay, wan nga road. Talaga adinan amaw ti lablabiden na no sumamay kan kwa na ti spirito ti arak. Ay na, kas lagi bapuritak dito'y nagtugawak. Ay, numabalin la kuma. Day takot ti kunkunak nanang. Bumakbak nang ni tatang numabartak. Ay, wan nga road anakaw. Kasanaw, no adangag paiso ti mapan mangala iti arak, ijay tersina. Ay, jak amu ananang. Ingkay ayabanen, mangibabain. Ay, si ka na anak ka. Amangan no adun tumanon ti sa una, no siyak ti mapan mangayab ken kwa na. Ay na, sikan ananang. Amangan no makaunget pa'y ijay. Ala, urayan nak nga raw danak ka. Tamapan ko ayaban, tapno agawid tayo. Hoy, Oscar, gusto na itan. Intayo kiteng, agawid tayo. Damdamabi. Madama pala ang istoryan me. Ay ayabarnak pala. Nalpasan ti Pasken, iso nga agawid tayo. Ay gamsan pala nga nalpas ti panaginom eh. Isupay, ananabidina. Bayan yun, tagsasao kami ipay. Ay, well, bakit? Di ka madanaga. Nauminom kami lang itsara. Sa anak nga agsirpat iti balasang. Anya, Hanggang yun na. Iso nga uri agbati ni Tata Oscar. Sumarunong ton nga agaway. ay, makamuka nga ro doon, Oscar. Agawid kamay. Anya lakit din ni bakit kaya? Rumabi nga milan. Isugay ayabandak nga agawin na niya. Awan Andres. Na-inlove nga min unay kanyak ni bakit ko. Isu nga subsubyan na. Nagganat yun. Makita malakaw. Nabuisi taklaang idisyak tinapan nangayab iti amam. Ay na, ni tatang. Talaga amang ibabain. Sakit iso ti numero 1 asao ijay. Wan nga raw, kinunanakit din arumabi nga minun. Iso nga ay ayabak nga gaway. Anya? Wow, nanakaw. Kasta ti sa una ijay. Iso ama babae nakadag iti kakadwa na nga agiinaw. Uray ko ma, no saan ababaro ti kakadwa na. Ay, una yan aya. Oh, kitain nyo man nga minanang. Inruar naman yung tipitaka na. Ay na, konsumisyon na talaga. Ay, intakidain, agawitan. Nasakit ti matak amang kitkita iti artak nga amam. Konak man no umiyan ka ijay balay ni Lucia. Anya laki din ni bakit kaya. Pagsilusan na kay din ni kumari na. Anya, lablabidam alaklakayan. Isu bakit? Isu kasta mo tintibag pagaman niya. Ay no, talaga adimon amo ti lubong mo no sumanib ken ka ti spirito ti arak.
Di mo pa yun maawatan no anya ti kayat asawan dagiti ibagbagadakan ka. Imbagakla dayta. Gaputakas la nagramot ti ubot mo ijay nagtugawam iti kalman. Nga umin-inom iti arak. Ha! Akasla saan ka na makatakder. What? Katun mag. Kat amom ka de ti imbagbagam iti kalman Kat ada ka di kwartam nga iwaras mo ka dagiti tattao. Adaya mo ibagbag akas ta. Ay na talaga nga inulaw na ka ti arak, Oscar. So nga ita, di mon malagip dagiti nararamid mo. Wan na, mabain ka laang. So nga agin aamnesia ka. Anya? Mildred, si Kaman timang bagbagakin ni Tatang? Apay ka di manang. Ay na, siya kunti mababain ka dagiti kakabagyan tayo. Gapo iti kinalaing na nga uminom iti arak. Ay namanang, saan lang anam na minsan na binagak ni tatang. Ngam awan lata mo ti dengdenggan na. Ay, wan nga rod. Sapay bumaknang no naparto. Bumaknang kan lastog ko na ma. Ay, wan nga rod. Kaasi ni Nanang. Idi pay laang akon sumisyon na ti kinaartek ni Tatang. Wan nga rod. Isuasan akayat ni nanang timapmapan iti okasyon no daduma. Gaputa ibain na ni tatang. Oray syakmat na. Kasla ka ng naktibain ko. No ipakat ni Tatang ti kinalastog na. Kat adda ak amang buybuyakan kwa na. Ay, barang agbalbaliw pa ni tatang. Saan tayo amaong amang idaw-dawat, asapay ko mata agbalbaliw. Numadalon to ti panawon. James, di mo ka din nakikita ni Tata Oscar. Samay. Apay ka lang. Sa ngaminin na naisar-sarong nito. Maya da jala kay Joe. Open na may papanitiara, Joe. Ay una, di ora man iibus na ti kwarta may sarabi ay. Basta adda ti kasako nang uminom. Ayos. Huwag nga raw. Ungtan mo ngamin na kita anak na. Ay, saan ang mawakatan lagi ti anak na. Isokas dyan na ungal. Huwag nga raw. Ay, banda nga oray, ado ti kasangsango ti amada. Ay na, di na kami ngamin maawatan. Ay ayaban mi ni Tatang mi. Gaputa saan mi akayat ngagbarbartek. Gaputa lumakayan. Ha? Piya kada kayo ata ubing kayo pay lang. Kun may sa, awanan kayo iti pamilya. Iso nga oray inom ter aramidin nyo. Mabalinlat na. Idin to taadda pamilya ti amami nga agur oray kan kwa na. Anya? Abe, di ka man agbalit ang nalaing niya. Apay ka di man ang Tatang. Apay pinagsasawam dagiti kagayam ko. Pumirdi kamot iti istorya ma. Ay natatang saan house to dagiti ibagbagada. Iso anasken a korektaren ida. Apay abi, perfecto ka ka di. Anya. Kaisuman, amin ataw. At dati maibagam ka na kwa na, anyakan. Ay natatang, isaksakit kayo. Iso akastoy ti bagbagak. Amangan no makaala kayo iti sakit yo, gapo iti nalabas apa naging inom yo. Adula ami, manipot ita. Di yuman pakibibyangan dagiti gagayam ko, what? Alang nga ron, Tatang, makaamu kayo mat iti biyagyo. Ngem no agsakit kayo, gapo iti panagbarbartek yo. Siguraduan nyo nga rod, nga dadagiti gagayam nyo iti sibay yo. Nagagmo ka di anaimbag, dagiti imbagbaga ti anak mo, Oscar. Ha? Agpapada kayo amin. Na, Kesa man, nalaing kayo unay. Panagrik na kayo kat perfecto kayo. ha, talaga di mo amo ti mabagbagaan, Oscar.
Iso ama kaammo kamat nga rudang iti biyag mo. Yawa mga min. Didak pakibibiyangan na yun. Ay, jak kamukan ka. Kaslasaan ka lumakay. Nay, nasaya, ba't naranaan kayo? Tata Oscar. Oo nga ron. Talaga minarumwarak manan. Ay, sumilagayam Saan kayo nakikita? At dun sa nakakumikuman nyo Nasikasok pa kami timulak. Kalkalpas kami ti panagapit ko. Nukas na inapit yung nagitimmula yaw. Wan, iso tinuburak. Iso ajak imalala ti uje tersena. Ay kateng-kateng ati naglakwam, Tata Oscar. Adamo basit baro. Nukas na mangala ka nga rodin at ito ba itaw? Ah, Tagsango taman nga ginaw. Kailiw na ka nakasango kay. ay gawa na. Dahil talaga yan. Tubay to! Ay na, day takit kay ako kada kayaw, Tata Oscar. Managparabor kayaw. Apik hindi na saan ngay baro. No, dati may parabor. Awan ti parikot. Iti na ito. Tubay to! Ay, talaga na imas ti ara ka. Ay na, huwag ngarap, Tata. Naggarap niyo. Bagtada kayo akasango akanayon. Adda ka nga roda kay inistorya. Ay kawin na, Tata. Gamay sa boring ti panagbiyak no awan ti arak. Sana ya? Huwan na baro. Ni, awan ti inuman kan pulutan tayo. Ibagayo kin ni Mari Lucia. Tagluti iti pulutan ken mangyag iti arak. Bayadak amin. Sigurado kayo Huwan baro. Adda ti kwarta, iso nga adda ti pagbayad ko. Mabit lang, Tata. Tay baga nga raw kininanalo siya mangyag iti arak ken pulutan tayaw. Konak to pa'y kag nga da kayo manin dito'y ngaglamlamas iti arak. Siga magayam day tami di na bakit. Amang ipatpatag unay kanya. Ha? Nagalas day ta itsura, Oscar. Ala, tumakder ka di tan tagawid tan. Bayan nyo pa ni Tata, nanabidina. Agin inom kami pa Ay, talagang nga awan ti mo yung aramidan. No di day ta uminaw iti arak. Kasanaon ti biyagyaw no kasta kayo akanayaw. Nyalaki, di na yan Nagawid kayo kitayin, taing kayag trabaho. Itong bigat taon, no? Nagpatpat nag-anagin inom kayo iti arak. Saan kayo kadipay anauma? Gusto ko mabutin Ala, agawid kayon itangag sapa. Taing kayo butin nagtrabaho. So, tigil Ay na, pasensyahan niyo ko man, ni bakit ko. Talaga akas totoo gali na. Labnak kami. Iso nga sinuro na. Oscar! One month. Dahil tatipon no. At dapat iti akin kahit kanyak kat aners. Ay, nabartag kan, Oscar. Di mon ammo ti bagbagam. Ala, agawitan. Barok, panawan kayo pa yung aruna. Agawag kami malangan. Tan namisnak siguro ni bakit ko. O anya, Oscar. Naikat ka din, ti bartek mo, Itatanaw-sawan kan. Madamag ko man lang. Anya da ita? Asino tiners nga gusto unay idikan ka. Mabalin amamuan. Nars ngay bagbagamat. Awan timbagbaga akasta. Saan ka din nga imbagam kada James kan Andres idi sinurot ka? Nga adda ag gusto kang kaanars. Abay, Oscar. Nalipatam ka din dagidi panawan nga agar-aram ka kanya. Idi nagadaw ti karem.
Dagiti panawan nga ingkarib kanyak, ayak tupulos ag parikot iti sidong mau. Asaan mo ba't atinungpal, gaputa pasig a konsumisyon ti ipapay mo kanyak? Kayat mo ka day taibagak day ta ka nagiti kagayimaw. Anya? Ay na, Oscar, kababain day ta nga ramid mau. Iso apang nga asim kuma, tagbalbaliw kamutang. Tatang, agsarita tayo man itinalapat. Apay, ada ka diti parikot mo, Mildred. Adda nga rod. Anya dayta, ibagamon Da kayo, tatang. Awan kumati parikot ko, no saan kayong artak. Anya? Lumakay kayon. Rumbang laang agbalin kayo kumamot a modelo. Tapno da kayo ti pagsarmingan nagiti agtutubo. Apay, sa anak aya ang modelo akmat atam mo. Di ka mawatan, Mildred. Modelo gaputa pinadakil kayo, ano saya, pinagadal kayo, pay. Wan tatang, pinadakkel kan pinagadal da kami. Ngamatay kami mat itibain gapu iti aramid yo. Anya? Apay, iba indak ka di nga mayo. Gapu ka dita nakurapayak lang. Ay na tatang, saan akas tatikat ko asawan? Dahita nalabos apa nagbarbartak yo ti ibagbagak. Gaputan numabartak kayo, bumakbak nang kayo. Kun ibabain nyo pa ni nanang, gaputa kanayon nyo nga ibaga, nga isutin ang surot kada kayo. Anya? Anay ko! Ay, anay ko! Kasla niya kung may turang ti sakit ang marikrik na Ay, katanusam. Awan mo't maarabida. Saan mo't amabalin asoblatak ti sakit, amarikrik nam. Ay, anya! Kati sumot. Anay ko! Agawid na kinton madamdama. Agbati ka pa'y dito ospital. Anya! Una, awan ti sumublat kanyak amang bantay kan ka. Gaputad da trabaho dagiti anak ta. Anya ngay, Oscar. Ayaba mo na, dagiti gagayim mo akanayon mo nga isakit. Taiso damot timang bantay kan ka. Siga mo, Medina. Ang dalang nga ruda ti rikrik na ka na sakit. Kastapay lang ti magpagam. Anay ko! Adda ka no sakit mo iti bara. Gapo iti nalabas apa naging inom mo iti arak. Anya! Wan. Ay, Wan no? Kayat mo pa iti gatangan ka iti tubay tao. Taison, ti pagbalinin tayo adextrose mo, tapno maagasan ka. anya! Kasarpay ti kasinsin tayo iji kabang-ibang nga iliinton bigat nanang. Ay, wan nga rod anak ko. Ngam kas lamabainak amapan. Amangan numabartek manen ti amayo. Saan mat siguro nanang, amangan nunagnakamun idi na ospital. Ay, bareng Mapantayo nanang, saan abali ta kasinsin mi mat iti father sa iti atendaran tayo. Kat awan ti parikot numabartek ni tatang, gaputa kasinsin na mat ti adda ichay. Ay, sabagay mat kit di Una nang, mapantayo. Kat makaamumutin no ipakita na ti ugali na ichay. Ay, talaga di mo amo ti mabagbagaan, Oscar. Amo makagapgapom iti ospital, ngam nagbartek kakideng, ijay kasaran. Naimasan mi nga rutin naging istorya. Talaga kit di arawat ka iti arak Ang mayat mat, tapno nakita dagiti kakasinsin mo ti ugalim ijay. Anya? Ay na, Oscar, mano ka den titawan mo ita, 65, apay ka di. Kahit nangag mo ka day, dagiti pamagbaga, dagiti babarokan ka, Anya? Agnakam ka kumamot itan, Oscar. Agtawan iti 65, binagbagaan ti agtawan iti 25. Anya nga itirik nam ita, Oscar. Mayat ka day?
Ay na, si kalaang tinakitak nga agtawon iti 65. Abi nagaan ti agtawon iti 25. Ay na, Oscar, kababa inday ta, apakasarsaritaam. Anya. Oh, princess, apay asim mardeng kaamag na. Sumipngatan, agluto tapay. Kasanumad nga min. Malabsan taman ni dagita artak alalaki. Kat anya kumaita, kabain mo dagitang artak. Kantsawan dak tumanin nga min. Awan met nga rod sa bali apagnaan. Agpatpat nagdagita dita. Umikakiting. Ni manang mat. Uray naklaigoyo. Makita yun dahil lumabas. Ha? Di mo, princess to ito. Princess? Kinamuro ko na mo ta. Mas dawa mga agpaiso. Apay nga taan, nagano ti kamuro na. Awan sabay giti pagtubuan dan ni Jeropa na. Hoy, dagitang alalaki. Kunamlan asino daan nagkugwapo. Asino man ang nagitan na yan? Dagitang mamartek alalaki ah. Kinankantyawan damanin ni princess itay limabas kami. Apay, di kayo pala na irwang mag. Iti ugali ta. Ay, nakaluto ka dahin. Sa anak pa'y nakaluto. Apay, mabising kan. Kanyo itay kayo pa ngayon, uray ka ni princess. Ay, lakay, adda na panunot ko. Ano dahi ta? Malalaki ka kade. Ano ti pa nagkungkunang? Kabailam ti dumanog. Adaya mo't lalaki, asan na nga mo ti dumanog. Ingka man nga rod ikan itileksyon dagijay amam martek. Anya? Ay, tila pang ipabaunan mo kanya. Ay na, nabayagdan nga aramiden day tay ti kabsat ko. Ket panawon metan, tapno maikan day ti leksyon. Nagtal na ka man bakit? Ingkan! Itaapan nagnakam, amalalaki ka. Rabiin! Ingka kiden, apor katam ida, tapno uray dala maplat amin. Ingka kiden, taus tunto ang makaluto a, inton malpas mo ti ipapaaramid ko kan ka. Apay, kinankantyawan nyo kano ti ipagkwa princess itaya. Isaw, saan na siya? Anya, saan na siya? Naglawagan na siya. Nagadwa kantyawan nyo. Dajay pa mo nakaimim ma, kan nakapimpintas nga ipagkaw. Nakapimpintas? Ni princess? In-street nakmatlatan. Apay ngay. Lastog kagaya ma. Oh, asino pa'y kada kayo tinalastog? Saan na siya? Di nakita niligas na. Apay, saan kamot amay saya? Akanayon amang kangkantyaw ka ni princess. Hindi na ito. Naraman na mo. Saan yun nga ulitin pa yakantyawan ti ipagkwa? Ay nan nga ni Manong. Adda nang iba una, awan pa'y mo. Manang, anya ti aribungbungan dagiti tattao iti kalsada. Ayun. Ijay mo't pag-iinuman dagiti artak. Ah! Nanghabak ni Manong mo. Anya nga ba? Princess, saan da ka na makantyawan? Anya ti inaramid mo, Manong. Ay, lakay. Ni, adamot sumungad a pulis. Apay ngay, insakit ko lang mo ni princess kadagiti nauyaw alalaki ah. Ay, may dakan samutan aristaron, Manong. Ay, agmultan ni Manong gapu kanya. Sana bale, bay amon, anya ngay nga rod. Pangalaan niya iti pagbayad, Manang. Ay, pampanunutek nga rod, ti mapanumutang kin ni Auntie Marina. Ha? Ni Auntie Marina? Kat no nakakurkuripot day jay. Kat anya ngay nga rod, isulaang matiyada kwarta na akabagyan tayo. So, di ati kababaknangan nakabagyan tayo, Manang.
Sige, tama pantay ije balay na. Nasken akadwaan na, tapno makarwaran ni manong mo ije pagbaludan. Ay, anya ka dagitoy amaid kon aya. Papanawag sa amin idan, tanagsasadot damot a permit. Ay na auntie, kaasyamot adagita maid mo. Oh, apay ngay may kayo dito'y balay. Kuang amin auntie. Ay, agoray katasin niya sakje driver ko nga agoray. Ah, adda pa pa ninyo auntie? Mapan kami ag-deposit iti kwarta ije bangko. Ay, baknang ka talaga, auntie. Oh, apay. Asino da ito'y kinamuro akadwam? Ku auntie, ni princess data. Jay burida kiyo. Wan auntie. Ay na, balasang mo't gaya man. Ubing pa'y idagpaspasyar kami dito'y balay. In love ka siguro na niya. Saan mo't, auntie? Agtubo ka nung amin ti adwa ka muro, no in love ti may sa tao. Auntie, adda kwartam? Natural, mapanangarod ang deposit. Ku auntie, umay kami kumaumutang. Anya, Emergency ngamin auntie. ay sanak ngagpapautang. Manang, agawid ta. Auntie, sige na. Bayadak tumatlaang. Ay saan? Amok to mo lang, awan pagbayad yo. O sige, mapanakon. Agyaman kami, auntie. Agasam da kita nagdadakila kamurom. Tawan santi pagtubuan da di tarupam. Ay niya. Nakauyaw ni auntie. Kunang matlano na pintas, kat padak matlaang alugpak tiagong na. Kasano ngayon ni Manong? Bayam ikaro na di inaramid na ije pagbaludan. Kaasimat Kat awan nga rod kwarta. Ay, gapulang kadagito'y kamurok. Naibalo dan adi na oras. Nagadumot ngamin nga agpayso dagito'y akamurok, manang. Aglulumbadang agpayso nga agtubo. Ay na, kaasyam maninday tabagim ako nakon. Pudno unay dagiti imbaga ni auntie. May samat da di abakit. Naimo lang arudan. Nakauyaw pa'y. Ay, marurudak. Di tala ko man napnapan ije balayda. Madlayo ka diya sana na lumablabas ni princess. Kakadwa, kantsawan tayo latta ka di, no lumabas. Amoy amot nga amin na lumablabas ito kahit kan-kansyawan tayo. Katwa na. Agmayat to ba iti kumandyaw nang langro na dagiti babay. Sana ya. Kakadwa, at da bakit lumabas? May samad na ito bakit. Naglukmag. Nalinsamot din sana makapag na. Nga po iti kinalukmag na sigayo. Hoy! Magpakutungkan, nana! Narigat tinalukmag unay na. Alain ka ro adagos ni Apo Diyos, dagiti nalulukmag. Nakarwar ka matlaang nga ije pagbaludan lakay. Ay, wan nga rod bakit. Nasuro mo na makabulan na nagan-ano sak. Sapay nagadot ilamok ijay. Ay, lakay, saan mo nga ulitan day jay Tinungpal ko lang tikid daw mo. Sana mo kidding agbabawi ang ilaban kay ni princess. Panangisakit lang dayjay. Saan matlata si Mardeng dagita nga artek amang kankansyaw ken ni princess. Katidakas na, amin alumabas dita pag-inumanda, kankansyawan da. Ay, talaga mo dagitang artek. Awan ngamin maramid day tibiyag dakay. Maisyanak ken ni princess lakay, tauray mismo nga antimi. Kat isupay tinanguyaw ken ni princess. Kanya kay nga ron. Ada talaga dagiti kakasta tao ba kay? Ay, way. Ayan nagayam ni princess. Saan pa'y matasim mangpet? Kuna namat nga da interview na, ije trabaho ang nag-applyan na. Nasaya at anong makapagtrabaho. Tapno sana may stress. Kaya saan nga umadaw, dagiti kamuro na.
Nasapa ka nakaring ita ipag. Uwan manong, mapanak ngamin nagtrabaho. Agtrabaho kan? Uwan manong, Sumod lagaya man nakaisem ka. uwan sa anak gaya man maboring. Ala, say-saya atam trabaho. Ading ka. Ay, nabartay ka na sa matay. Nakadumog ka matay. Sana pa na bartek tata. Agyat ang aruda na. Ay, Juan, nabartay ka na talaga. May nakringan, tanda makitkita ka na pinta sa balasang diti tagtagayin ko Ay na, nagmaya man dahi tatagayin mo. Po, magpinta sa balasang dato. Nagkinis ko naman daw. Ay, saan sa mo tatagayin na tayo magpagamon? Kasla saan nga ro din? Wala, sana talaga. Tandang agpaiso palasang alumabas. Kasla, ha? Yun huwag nga kapay suka kadwa. Saan natagtagayin na tayo yan? Purno! Wait, will! Ay, matitikas na. Paritin. Ni, nagawidan na tayo siya balasang. Ay, agore ka. Tas si putam ta, no sa dino, wapalay, ti papanan na. Kinantyawan da ka kadimanan dagiti artak. Jak idan pampansinan manang. Urean niya pa iti bagada kanya. Sa bagay matkit di Artak damot lang. Apay ko maapa-apekto ak iti panangkantsaw da kanya. Kasta ti mayat apa nagpampanunot. Kat ningay anti ananguyaw kan ka, idi ado ti kamuro di tarupam. Pampanunutak nga rod, amapan ko ikan iti regalo. Regalwam? Ay na naglaing matan. Taiso pa'y anauyaw ti regalwam. Wan amanang, tainuyaw nak ide. Kat gapo iti pananguy-uyaw na kanyak, nasursurok nga agbalin a positibo iti biyag. Day takot ti ko na. Mala, mapantan tumanang mangted iti regalo kan kwa na. Apay anaklaat ka. Kat nakita mo ita dita balay da princess, tinagawidan na daya balasang a kurso na da. Kabsat nga ta ni Princess day jay abalasang, uno kasinsin na. Ay, ti kasayatan nga namin damaga, minton lumabas ni princess. Saan mo nakantyawan? Gaya mo mo! Tandaan ang bagi. Saan mulatan a pampansin na nagita artak a naglaing agkantsaw? Princess, agdamagaklaan ko ma. Anyat damagam. Sikan samot dyan na pintas a balasang, anatalgyapak idi na minsan nga altaw. Uwan, siyak nga rod, apay? Nini, saan kang agpaiso a kinamurong? Kan pimintas ka Saan mat ngamin nga agnanayon a kinamuro ti rupak anya? Princess, mabalin ti agara. Agayata magkanggalading ko. Ang lalaki din dahil ito nga ayaton aya. Anya? Maria, talaga ka di nga awan namnamakan ka? Ha? Ngamin, siyam abulan nga agdatdato nakan ka. Maging kaita. Diyak pa'y amaw, nada namnamak. Pangasim mo din Ibagam. Please. Pasensya kan Pedro. Ngamjak pa'y masumbatan dayta. Kasta. Sige saan ka nga apuraan? Uray umabot iti dekada ti panagdaton ko kang ka. No problem. Basta iti udi na. Ay ka siyak taklunam. Anya? Uwan Maria. Ikarik day takin ka. Promise. Anya, gapulaang iti babae ti pagkaskas na ang Pedro. Ay unay kan.
Pampanunutag nga rin nanang. No apay nga aging ga ita, kat dinakmat din aklunan ni Maria. Apay anya nga tati parikot kanya kaya. Anya, Gwapo akmay. Ken may sa amok mit tagporma. Pasig mit alibays ti pantalon kaw. Agraman brief ko, Levi's. Li amin a jacket kaw. Ken jagmut amin a t-shirt kaw. Uray brief kaw. Hanford, kas kadanya ditan. Oh, anya. mariribo ka nak. Anya pa lang ata ti sapulan ni Maria kanyak. Idin to ta damot amin kanyak. Ti amok akayat ti babae. Anya. Imbag kumamot ano, ibaga na ti kayat na hatap na mo. Agam sa may. Anya? Day talang ti pagparparikutan ni Pedro, nanang? Ay, wan nga raw anak kaw. Parikot na ka no kasano nga aklonan ni Maria. Anya? Iso ano maminsan, iso pa yun ti barbartakan na, kandi napakapangpanganan. Kasanumot nga minamagustuhan ni Maria. Kat saan mo't ngagdigdigos. Tungkal mapan sumarungkar, agpumadalang, nga uray nagangdod. Intun kon addan ti adem, ang mga numangag na, narigatang, ang mumatanday jay, di na kayat nga damang mangag na kontra kan kwa na. Aya, isumot tipod no. Di uray mangag na. Anya ti amu tayo nanang, no isukit di ti pagbaliwan na. Ay, sa dino ti papa na, Manong Baldo, ha? 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 Ay na. Mapanak man ni balay da Maria. Mapan ka man agaraman ako na akon. Anya nga ta, numang sapol kalangan iti sa baling aramam. Ha? Ape anak ko nam na ita. Ngamin, amang ano, manamnamam iti dadya Maria. Saan lang amin asikat agar-aram kan kuana? Ha? Uray ni Pedro ang absat ni Manang Odessa. Ang datdaton matlakan kuana. Ket, no iso ti aklonin na, o di masaktan ka? Ay ayatek ni Maria, do na. Iso ti babayan ay dumduma iti panagkita. Ha? Ngamin, malaksit iti kinapindas na. Nasingpit pa eh. Ganon? So tuloy latta ti laban na. Makaamuritan, no sino kada kami ti aklunan na. Nay, si kamat gayam ti masabat ka, Baldaw. Papanam ngay katrabe ay baraw. Ha? Hey, kwa nana. Inak man na dya ayanda Maria. Inak man sarungkaran. Anya, ni Maria nga ar-arman matlaang ni Pedro nga anak ka, ti bagbagam. Ha? Ay, way nana. Anya, Ape akas lamas daw kayo, nana. mas daawak ka. Tamay may sa ababa iti ar-arman nyo adwa. Uy, nana. No asino kada kami ti aklunan na. Ay kat pasensya ti maysa. Anya, No siya to ti maasawam. Awan pagdanagan. Ngamin, amin na panagayat. Ken pamatag. Ipaay ko amin, Maria. Sa anak man ang managporma, akas ken ni Pedro, ngam napurma mo ti panagayat ko, Maria. Baldo, saan mo't ati pa nagporma ti pangibasbasarak iti may sa lalaki? Uray simple, basta saan aman loloko. Kayat mo asawan. Siyak ti kayat mo. Ah? Ay, awan imbagak ah. Anya? Ngam, Maria. Ibagam kumamot no adanam na makin ka, when no awan. Tapno amok met Pasensya kan, Baldo. Ngamjak pa'y masungbatan day ta sa ludsud mo. Ngam di ka matanagan. Numan bilang taadan to sungbat ko. Pakaragsakam. Saan mo apakasakitan? Ha? Yes! Anya? Nasabat yun ni Baldo ang mapan-agaram ka ni Maria, nanang? Wan nga road. Apay, agang angawak aya. Ti awanan ba eh? Tiyan muna siguro, iso ti kayat ni Maria. Ang nagbiddaw.
Nakabadbado iti panagbabado na. Alangan nga isuti kayat ni Maria. Anya, Pudno mo ti bagbagak, sana yan anang. Naglad na jabal daw. Pasig pa'y achip dagiti kawus na. Pasig nga ukay-ukay. Sana kas kanya. Alibay sa amin na pantalon ko. Agraman brief ko ako nak. anya. Sana nga kawus iti chip. Amin at t-shirt ko li. Sana kas ka ni Baldo alalaka ti kawus na. Isaw asan amang namnama dayjay nga iso ti aklunin ni Maria. Awang ka babain na ah. Adya, kasta timbaga dayjay Pedro kada kayo nanang? Wan anak ko. Ay na, nakauy-uyaw mo ti kabsat mo. Gapulaang iti babay. Una yan ni Pedro. Awan babay na nga uyaw iti pada na tao. Wan nga raw danak ko. Paiman takasaritak tuman inton sumangpet. Sana na saya at aramidan na. Ay wan man anak ko. Kasaritam, bareng maamiris na. Unay kameten, Pedro. Apay, ti panagkunam ket na saya ti bagbagam. Ha? Nay, apay kasta ti panagsawuyong ay kanya. Ket pudno mo ti bagbagak. Pudno. Ngem nasken kadipay nga ibagam. Mabalin mo met a panunuten laeng. Sana nasken nga isawang mo apasig alalakaen ti kawas ni Baldo. Ay, ibagbagak lang ti pudno, manong. Ti dakes no sana pudno. Kasjay ati madi. Anya, kita ti pantolong ko. Levi's. Kita ti jacket ko anay. Lee. Ken ti t-shirt ko. Jag. Amang ano kita ampay ti Hanford a brief ko. Kaya mau. Anya? Ay unay kan Pedro. Panawan nakman langin dito. Amang ano niya pay ti makaramit ko ken ka. Ay, nakapulas ka mo't Pedro. Papanamanag. Sa dino kumapay nga Iti ayan ni Maria. Inak sa rungkaran. Anya, sumarungkar ka iti balasang ngam di ka man nagdigaws. Ay na Pedro, palpaliiwan ka tapno ang maum. Dua alawasan asaan ka nagdigdigaws. Ha? Tunggal adda pagnam. Day tala agdiramos ti aramidam. Di ka pa'y agdigos mag. Ninanang mo't. Ay na Pedro anak ko, awan serbe day takawas mo apasig ang inginaan no di ka matammo ti agdigaws. Di ka kadi mabaeng kini Maria. Amapan mo sa rungkaran, ngam nagangdod ka mag. Anya? Pangaasim ka di anak ko. Ingka man agdigaws. Sana tinapatag. Makita a branded dagiti kawus kaw. Anya! Ay na, pasensya kan Pedro. Ngamawan at talaga timariknak a panagayat kan ka. Maria? Yak kayat amasaktan tiriknam. Ngam, nasaysaya atin day nga aramida. Tapno saan ka amang namnama. Apay? Da kayo ka din iti dayja baldaw? Ah? Ay, saan? Saan ko pa'y nga inaklon ni Baldo? Aklonak pa'y laang. Anya? Pudno tinangag mo, Pedro. Aklonak pa'y laang ni Baldo. Maria, anya ka di ti kurang kanyak. Anya ka di dagiti banag nga da ka ni Baldo nga awang kanyak. Ibagan man. Pasigmat ang inginaan namin nakawas kaw. Ti pantalong ko na, libas ko naman. Agraman brief ko. Branded. Sana kas ka ni Baldo at chip amin nakawas na. Kas tama ti rupa na. Anya? Pangasim. Bawyam timbangam. Pangasim at asyak ti aglunang. Ay, jak agaw awen. Aging gaasaan mo nga ibalikas asyak ti kayat mo. Anya? Ay na, Pedro, pangaasim ta agawid ka kuman. Saan nga agbalo ti pangadeng ko? Ni Baldo ti ay ayatak. Saan asika? Ay, pangasim ko Maria. Siyak ati ayatan. Adayo met ti langak, no may kumpara ka ni Baldaw. Amok nga agporma. Ni Baldaw nga, ikat saan? Ay nasaan ko maaday ta ti pangibasaram. Ala, tapno agawid kan. Ibagakla ang ti pudno. Ha? Wen, pudno ana purma ka. Levi's amin a pantalon mo. Meril ti sapatos mo. Kan may sa, kas itinakunam. Ultimo brief mo kat branded. Iso na lang.
tawagwag mo't day tarupam. Anya? Awan serbi dagita pasig a branded akawis mo. No di mo mat-ammo ti agdigos. Umay ka sumarungkar kanyak. Asaan ka man lang nga agdigos. Maangot ko pa'y ti payod mo. Ha? Naimbag pa'y anibaldo. Oray pasig nga ukay-ukay ti kawas na. Branded matiro pa na. Ngamin, ammo na ti agdigos. Anya? Apay nga kastoy nanang. Napundo mo ti panagayat ko kanya Maria. Apay nga pinaay na. Na, agsangit kamot tananakaw. Ay, mas daawak man. Itala ang makakita ak iti tao ang nakauy-uyaw nga agsangsangit. May salaang ti sungbat ko iti dayta sa ludsod na. Iso asaan asika tinaklon ni Maria. Gaputan na ang dud ka. Di mo amaw tagdigaws. Amom ngamin anya anak ka. Ti balasang, ti kayat da, jay managdigaws. Saan akasken ka? Adira-diram uslaeng tar aramidem. Anya kay mo tay. Imbis at tulungan na ka makamubon. Kastapay lang ti bagayaw. Ay nanak ko, ibagbagak laeng ti pudnaw. Panawan da la dito yan. Nawan tinasayat ngay bagayaw. Salbag di kasto yung biyag. Talaga, gaasalbag. Oh, pare Pedro. Apay nga kasla, nabartek kamot na kanayon. Wan nga rod, Pedro. Idi na minsan ang nakita ka dito igit ti kalsada. Nabartag ka manan. Apa, nagkuyog kayo doa, ha? Ha? Apay, di mo among agayan ayat kamin kin ni Valdo? Anya, Iso ti inaklon ko. Ngamin, adda amin kan ko na ti kinasingpat asap sa pulak. Saan akasken ka? anya, di na ako mamapabay na nakasta. Kita mo nagwabuak na eh. Ngayon ni Baldo. Pare. Uwanan. Gwapo mo na amin na gwapo, pare. Sapay ko ma. Tabaliwam day ta nagalas nga ugaling. Anya, jak maklon at talaga ti pan nakaupay ko ni Maria. Anya? Jak mapukawan iti namnama. Sublyak la tada dya babae. Masigurado nga ayatin nagtumilayang manong. Ay na, no siyak ti si ka Pedro niya. Mabain na kon. Gapo, taison amis mo tinangibaga nga ang dud ka. Sasawam mo it manong. Puno mo ti bagbagak sana ya. Sursurwam kumamad nga mintag digos. Wen, puno nga mong tiyag forma. Kaya may sa, amom adalaan dagiti brande na kawas mo. Ang ti problema kat, di kag digdigos. Ha? Awan ti serbi ti brande na kawas, nukas lapigad matirupa, mawatam. Tunggal mapan ka sumarong ka na jayan ni Maria, di ka tagdigos. Agpumada ka, adi ka mga nagdigos. Apay, asino kumangay ti babae amayatkan ka, no bilang tada. Ha, di siguro ada kurkurang na, mamati akpay. Kuha. No agsasaw ka. Kunamla no ka ba alam amin at tao. Ngamin, kasta unay ti kinamanaguyaw mo. Ang danumot lagay am ti kabutang mo, Pedro. Wala na. Day tamo ti imbaga ni pasita kanyak, ini kalman. Anya, Agasam man. Dakkel agatad ti inted ni Sir Armando kadakwada. Ngam saan damot nga inuwaras ka dagiti tattao. ay una yun. Saan da nga rod ako ordinator, ano kasta? No diket ka-ordinator. Anya? Katuan mo, ka-ordinator da nga agasawa. Imbes nga iwaras da iti tao, saan mo taginamgaman da? Day tangarod nana. Bayan da yun. Saan da nga ibaknang, dayjay nga inaramid da. Ay wan,
Kaano pa'y aya nga dabimak ng gapo iti kasdi nga aramid. Bakit ako ngamawan pa'y napuutak. Anya ti ko namlakay. Mapan ka mangirwar iti motor inton bigat. Wen ko mabakay. Ang aguray ka. Saan nga ta nakadkadlaw no bilang laang? Nganyot kahit mo sa wen. Nakadkadlaw nga min lakay. Agpada tangawan trabaho na. Iso sigurado ang makadlaw dagiti tattao. Aho, adula amin nga amuda puring. Habay, gaputawan trabaho, sana makairwar iti motor. Sa bagay matkit di ah. Ala, mapan ka nga rod inton bigat lakay. Wen, talaga ang mapanak bakay. Adamat papanak inton bigat. Ah, ne. Papanam ngay bakay? Inak ag-purchase tamang lukatak manan iti istor ko. Anya? Wan lakay. Tapno adda mamut bambantayang. Ingka mangirwar iti motor, tainak mat gumatang iti lako. Apaw! Nakairwar ka magayam iti motor mo, paray. Ay, wan pare. Yuro ko naman. Katas ng pagiging ka-ordinator, paray. Ay, coordinator. Anya? Ay, sana nasaya day nga angaw mo kanyak pare. Ha? Nagbannog ag tinggatan ko iti daytoy. Nga ta. Ne, anya? Ha, kas ka lamang asasara. Sikakid di mo, paray. Saan ang maag dagiti tattao iti aglawlaw yaw? Anya? Agasem man. No saan kayo siguro nagbalin a ka-ordinator? Ay, coordinator. Saan ka ang nakairwar iti motor mo? Ne, Sana wala. Hadayoro na. Ha? salbag kit di. Ne. Ure aglinipatan nga kumpadre. Kas tagayam ti bagbagama. Kanya lagi din. Napaisuan ka kaming kay. Iso akasta. Agsakit at talaga tinagam mo. Gaputan na sagay. Dito yung baga. Ay, una yan. Yoro. Una. Kitaan man, talagang agsakit tinakam na iti imbagam gaputan na paiswan. Wen nga raw. Nakunana pa nga. Ure aglinipat kami kanong agkumpare. Una yung ngay. Agasam man, nakunana dayta, gaputa pa nagkunana, kat awanan ti masapul na kan ka. Adun ti kwartada, gapu iti kinaka-ordinator da nga agasawa. Ay, podno na ita. Ado nga ming kwartada kay. Ginamgam da ti kwarta ti politician. Arumbang ko nga iwaras da. Una yun, naadaan da iti motor, kalpasan ti pa nagbobotos, anya laki din. Nagalas sa pakasarsarita. Anya lang nga, iti baga ti tattao. No saan da nagbalin a ka-ordinator. Awan motor da. Anya lagi din. Kasta talaga. Kan maysa, ado ti tattao a makam mo, nga adda ti dakkel agatad asaan da nga inwaras. Isu asaan anakaskas daaw, akasta ti ibaga ti tattao. Ay na, apaw! Ay! Ukis ti saba, bigbigat ngam naglaaw ka bakla. At daw may ko imaritis kin ka. Kat, ibagampay nga muna sakbay kang agkatawa, tapno aggidan tang agkatawa. Anya lakit din. At daman iti karuba tayo ang naglukat iti store. Coordinator ko naman. Anyat kahit mo asawan, nang lukat manan ni Puring iti store na? Katwen, no nilakay nagat nang irwar iti euro a motor, nang lukat mo ten ni Puring iti tersena na. Ay, upo na yan. Anya laki din maray. Agasam man, agpadpada da nga agasawa nga awan trabaho na ngamnay. Nakailukat da na iti tersena da, kan nakairwar da pa iti motor da. Pau,
Agasa mo talaga. Ay, manmanuti kas tatatawan niya. Awang trabaho da. Yung kalpasan ti pa nagbubutos. Kat nagmilagro ti biyag na. Ay, ang laki din. Kunakmanin. No kasta, adda nga rodan ti kakompetensyak at tersena ita. At na talaga nana. Naglukatan ni Puring ko naman. Agasam man. Nakaskasdawan niya nana. Kalpasan lang ti pa nagbubotos. Naandanda iti motor. Kan nang lukat da pa yan iti tirsena da. Kas iti nakunak iden. Bakit akon, ngem awan pa'y tinapuutak abim maknang gapo iti kasta nga aramid da. Ay, true. Totoo yan. At daman siguro ti bumaknang. Ngem, apagdarik matlaang. Mapadasan damot tinanam ay abiyag. Ngem, saan amabayag? Apagdarik mat kunam anya laki iden. Anya lakit din, aka-ordinator dagita. Naimbag ka pa'y kumare, na ilukat man ng titirsenam. Aywan hanya lakit din. Mare, nangalaam ngay itinagpuunam, kan nangalaan nyo ngay itingkatang nyo iti motoryo. Ne, kasla ka ba't imbestigador? Apay, masapul pa'y asaludsudam dagita. Anya kumatibibiyang mo ngay. Ne, apay nga akilat mo na nagungat ka. Agdamdama kaklaang si kakit di man. Anya? Siguro, nagtaod ngamin iti kinaka-ordinatoryo dayta. Ay iste, kinako-ordinatoryo. Tapno napimpintas adenggan. Anya? Hoy, sika bakla! Saan man atila umay mo ibagbaga dito itirsenak? No saan ka gumatang? Pumanaw kan! Uy, napaisuan. Iswa kastaw na pungtot na. Wen ko nang gaminin Agasi man dayta. Biglang yaman. Kalpasan ti pa nagbubutos. Anya laki din kunakmanin. Awanan kay tibain. Uray aglin ni patan nga kumare. Pumanaw kan! Anya? Apay akas ti umay ibagbaga dahi abakla. Ay, kunak tumat nga minken kalakay. Inuray ta kumaan na palabas ti mano abulan. Sakbay anang yerwar ka iti motor. Kan sakbayak anang lukat mat iti tersena. Ha? Apay anak ko nam dayta. Apay, saan mo ka di amadlaw? Amin at tao dito'y lugar tayo. Ibagada ang nagtaod kanu iti kinaka-ordinator ti amin. Ha? Imbag kumano coordinator ko nada. Ngam saan mat? Ka-ordinator kano. Nakaala-alas adenggan. Ay, kinapudno na bakit? Mababain na ka talagan kadagiti tao. Namanyangay nga rod. Maumadan tula ka di. Ay, kanon tupay ang mapasamak day talakay. Amin mo't langan a tao ang masabat ko, kasta ti bagada. Ka-ordinator ka no. Ay na, nakababain adenggan lakay. Kunak ama panak gumatang ang jitersena ni Mari Puring. Ngum kanahin mo't anak kasira. Aywan mare, urisyak. Mano na daras ako nakamapana gumatang ijay. Ngam awan, kanayon anak kasera. Apay nga ta. Imposible mat ano awanan tila ko na. Ay, imposible mapasamak day tamare. Amumatan, at doon ti kwarta ni Puring. Sika talaga. Katuan mo, ka-ordinator ko naman. Ha? Tapadasak man man ang timapan ni jitersena na inton maramdama. Barang manglukatan.
Makadlawak man ba kay? Kasla saan ka mo namang luklukat dito tersenan? Saan na talaga lakay? Ne, taapay. Kasanumat ngamin. Amin matan nga umay gumatang. Nagmaditikan tiyaw da. Anya? Wan lakay. Nagalastikan tiyaw da. Aging gamap lang tilapayag ko. Diyak malapdan ti pungtot ko. Mabugkawak ida. Ay, una yun aya. Katuray matsika. Kasla nabayagan asan mo nga inruror ti motor mo. Magmag na kamot numapan ka edi sentro. Kasla kastamot lang arod bakit? Nagalastikan tiyaw ti tattao kanya. Ibagada ano sa anak kano ang nagbalin a ka-ordinator? Sa anak motor? Anya. Uy, iso kasayatan laangan nga aramidag. Saan kun nga iruror? Nadlaw ko madladay ta. Saan ko na napalabas ni Bertay nga usar na ti motor na. Ha? Kasta aya? Kitway. Manumit din alawas atong gal lumabas kit magmag na. Ne, apay nga ingatan. Uray nga minti tersena ni puring katsan matan nga agluklukat. Kasta ka day. Wan, iso nga rod amas daaw kami no apay. Manon adaras ako nakamapanak gumatang ijay. Ngam kanahin mo't anak kasira. Siguro, mabainda iti sao ti tattao. Ha? Mabainda ko nak, taamin na tattao dito lugar tayo. Ti panagkita da kadakwada, ka-ordinator. Dayta nga rod kat, naadaan da nga agpaiso iti negosyo kun motor. Ngam saan mat nga agsardang ti sao ti tattao. Ngam sa bagay, pudno mat ngamin. Basol damot lang nga. Imbis ngamin nga iwaras da ti tattao. Saan magtaginamgaman da? Saan na namang luklukat iti tersena na? Plus, saan na rumrumwar mare? Ha? Katuan, amok ano anyat makagapo. Nakaamwamanan. Siyak pa yung maritis mat. Awan ti makaligtas kanya. Amin maamuak. Iso akanayo nan anak kasira ti tersena na gaputa mabain matla kadagiti tao. Anya? Wen mare, amin nga min amapan gumatang iti tersena da. Kat ibagada ka no, asaan daan na adan iti negosyo, no, saan ang nagbalin a ka-ordinator, idinapan a panagkakampanya. Ay, una yan. Ay, nakababain laki tiray ta apakasarsaritaan. Ay wen ang, kan isugayam asaanan nga irurwa riberting jay motor da, kaputa mapaimudlaing kadagiti tao. Daytan, awan matlaang ti serbena kunakmanin. Aywan, ayan niya lakit din kunakmanin. Awan serbina talaga. Iti kaano man, sana maikat daytay ti panuno ti tao. Dayta nga rood ya ibagbagak ide. Apagdarik mat anam ay itibiyag. Hay, anya langit din kunakmanin. Naadaan dangag paiso iti motor ka negosyo. Ngam, mababain damat lang arod ita. Kat isumot, mabainda talaga. Nang runa kat adun ti makaam mo iti inaramid da. Asaan apa nang iwaras iti rumbang ko mga iwaras da. Una yan, insukat da ti dayaw da iti kwarta. Adal day takada tayo amin. Nga awan serbi ti pangbiitan anam ay itibiyag. No ti kasukat na kadayaw. Wala na. Isuada kayo, no adan tumot ti politician ang mga lakada kayo ako ordinator. Amuyo kuman, ter aramiden nyo. Saan yung aramiden ti saan arumbang? Ay na! Ay!
Panaklakid din no asino kan. Si kamagayang puring. Ha? Anya, Dahil paglakid din. Ta saan natin nagdaytoy kifay ko? Kapwede pa nakakigtot ko. sika talaga. Kapwede kinabayag mo asan arim-rimwari di balayo. Pimo daw ka mangaminan. Ay, dayta ka man ako nakon. Manuadara sa nagsubli-subli aki jay newly open na tersenam. Ngam kalayon mat anak los. Kat ado matitirsena mabalin mo paggatangan. Apay ngamin amasapol nga ijitersenak, ah? Ket iso nga rudi kayat ko, tamaramanak met ati purchase ang nagtaod iti kinaka-ordinator. Anya, aging ka di ita? Kat kastalat at ibagbagam kanyak si kabakla. Yung katpud man, san aya? Salbag kakit di ta ka man laang. Ale, nasagid man ng tidalem na ni Pureng. Agung ungat manan. Kasanumot ngamin asaan ang makapungtot kan ka. Tunggal masabat mo, kanayon mo mat nga asaran. Ay. Nagmayat nga rod nga sa asaran. Nagbiita bumara ti ulo na si ka. Nakadkadlaw agiltida iti aramid da. Ay, bay amon mare. Saan mo nga ibagbaga mananday ta, no bilang man ta masabat mong tumanan. Ay, saan? Ulit, tukit di manan Ka-ordinator, akila at anadan iti negosyo kin motor ko naktumanan. Sutil kamot ngamin. Sana pa ng sutil. Ibagbagak lang di pudno. Ano laki din? Kunakmanin. Ne, kunak manunapan kagimatang iti si daan, bakay? Sana ko na nagtuloy lakay. Tamay. Kasanumat ngamin. Karuruar ko lang dito'y balay. Ngam amin lata ang masabat ko. Coordinator ti bagbagada. Ha? Ay na, nagmadi adang denggan. Anya? Diyak kaya na talaga ti rumor dito'y balay lakay. Ay, apo. Manun abulan tinapalaabas manipod nalpas ti eleksyon. Ngam di matla sumardengan tingiwat ti tattaon. Sumardeng ayang amin bakit? Saan? No adan tumanan mga lakad data coordinator. Panghasim lakay. Santan nga aramidan tikas iti inaramid ta. Marunawak iti bain. Manyalakit din. Nyati ko na pare. Mapantamanan ija inuman no rabi. Wan pare, mapantakit manin uminom ah. Anya? Apay, saan ka di nga agungat ni bakit mo? Awan ti bibiyang na daya pare. Uminumak ka dilat no kayat ka. Awan pare ko, takwarta mo tigat gatang ko iti arak. Anya? Wan pare, iso ang mapanta no malam. Sakto ti makam mo agbayad iti numenta. No problem pare. Sige. Mapantangarod pare. Neng, apay ang nakapulis na sa dinumanin ti papanam, Jose. At dala papanan may, kadwak ni Danilo. Ti salsalod sudak no sa dino ti papanam. Saan ka damdamagan no asino ti